Tamo Директно Кај ФФМ имаме председател, ама на документ немаме. ФФМ го прима овој председател, тамо се заседа без два пати. Председателот општински Хисни. Од тој е председател, ама во централен регистар не го тргна. А Иса? Што е Иса? Иса, не знам таму Скопје има некоја комисија за ФФМ е нешто за судите таму, не знам која комисија. Адман останал контролор. Тој води втора лига, води ти трета лига. Важно слово, очень важно, что представляем вещи. Знам, ја не сум бил 5-6 години. Я 10. Од кога игравме со овој порегови. Тендер. Да. Стиде ја кога. Нас тендер. Slobodno, slobodno. Nije problem. Два пати на суд сме били, два пати сме победени на суд. Да? Да. Но пак не се решава. Не, а? Да, останало за малце, но тоа малце не се решава. Има одлука од судот да го вратат пустник како председател. Има одлука. И тоа без право на жалба. Второстепено. Ама не го вратат, не може, јесте никак не се Значи, сега Дула не се избери нов председател, може и общинска лига. Но и защо гостиот не игра? А те немат екипи. Фестивал нема екипи. Тоа без 6 екипи, јасно нешто. Така слушам дека не се нема кој да игра. Зијата му рекол, ја не се не формира общинска лига. Имаме екипи. Проектно ни е 9. Со 6 може да... Да, 9 имавме ние. Немате екипи. Имате 9 екипи. Вадата лига може да почне. Денис, ја панавамо. Останалото така ќе да се среди, оди ќе да имаме избори 4 години по минут 2017. Ево Денис! И останало ни вамо, ни тамо, никој не знае што е. Evo Denis tu, evo.
Dobro, dobro, ide, dobro. Saksona, bravo Ardijan. Daj druga. Aj Sergio, canlan biraz. Ardijan. Karino oraya, aj. Haydi be! I ovo je gotovo. Sergio, Igrat, canlan biraz. Bravo, Ardi for. jednaš igra, ne znaš ne igrat. Gotovi si ove ekipe, ne se. Ne, a? Ne gledam da Gema nego preskutio. Ne, a? Sad 2-3 otkaže. Koji, ne rašti samo otkaže. Ne, jedna utakmica vodi, ne znam tamo ko je više. Jedna ne vodi, jedna vodi. I držat na sila gi držat da igra ligom. To je to liga zapisano, nije što je Biće dvije ekipe za redovni, drugi da se... Evo kaj tebe je to. Evo, gledaj. Porno, teta liga, nešto gubiš. Skopje će ovako malo studenja. Ja Skopu sam igrao, ne igrat na toga što Skopje igrat, u regionu Skopje već, ne već. Druga. Igraš Alumina, Lokomotiva i SAP. Lokomotiva, JSP, Dračevo. kaži go, u Železara, prva liga, Metalurg igraš. Dračevo ima se opasna igra, Igraj. Sada, to vreme imati mnogo pojaka od ovo. Bravo, Sergio Saga. Ето го има от две описани. Ай, ба. По 16 такива може да... Сега nema. Нищо няма, не се игра 6 години футбол, не се игра 5 години. Evo ga topi. Yunus Serdar. Topka. Filip, evo tu je ti. Bravo, Bigi. Padu. Smenija stranata, evo Ivica. Sve tamo koji ima, koji je. Čo? Pa ima 3. Влазрим, ja? Igraš napredok. Napredok da izaja. Te 3. Tora liga nema. Skoro nema više. Neme pare treba, sve su pare. Četovo nemam samo te tekst ostano, ali ti ne znam koji go drži to od Skopje se, kaj se ne znam. Bravo, Sergio. Hajde! Bravo, Fatih. Evo Denis. Via! Oti, daj je. Rio.
Smrti se, Denis, smrti se! Ne može da tu je on. Ne možem, Čave. Bravo, Rio, bravo! Ajde me! Zemlja begi, zemlja begi! Ne faul, ne beše faul. Ajde, Denis, pomognemo malo. Offside si, Denis. Tvoje begi. Bravo, Sušo. Ajde, Suat, ajde. Smenja begi, evo, idi. Denis, evo kaj tebe, Denis, pomognemo malo. Eto, imate. Слушайте, Fora, mas até! рука, ej! Tamo, Бегай, Ivica, bегай! Spidi, ne mnogo tamo, spidi! Evo Ivica, gajda go! Evo Ivica, tvoje. Bravo. Što se napravio? Rio, bega, Rio. Deko mlezi, deko. Može? Ajde, Ardi. Bravo, Sušo. Bravo, Sporino. Šut! Penalova? Uvijete pravila ne, na zemlju više. Ležiš na zemlju. Ne, zašto ne vidovme mi, vraka ne vidovme u Valbu. Ne, raka imaš, ama беше na zemlju skroz. Телото беше скроз на земја. Јас знам, колку што знам по новите правила, ако си доле на земја, нема пенал. Iko, ne сега, не позади. Zašto Ardi, bravo, šup. Bravo, ajde.
Kada si vidi tu gol, gol. Matoši, ej, luj. Emma, luj. Čale, je sve desnimo. Igrajte, dobro, super. Serdar Kapović, Serdo. Bravo, Serdo. Ajde be! Vidi, ej, Serdar, šire Serdar. Da, daj smenite malo strana, dosta vidimo. Merinori. Ledi, ajde. Bravo. Potvrsto igraj. Ti, Baki, ti! Bravo! Adem! Твой номер, да? Adem! Голый куша, да, твой номер? Šof, sedi numre na una. Niste vi? Ako sakaš malo ko? Nanče? Nanče. Denis, evo tvoj, Denis, idi. Bravo, Adem. Ajde, Julija, ajde, Luj. Svat. Adem, macet, Mira, macet pa. Conforme a camera, ti. Smenja strana, ajde! Ajde, Brino, ško? Ajde, Smiti, drug, ajde! Ovo, pak ti be. Ajde, Matoš, jedan par. Ajde, Denis, dobre, ajde! Četrave! Ajde, Sušo! Ti je, ve! Morino, srce. Sam si, Filip, sam si. Ja. Ajde, ledi, mene, ledi. To pravi, Denis. Denis. Kada, ej, musi gut, pušo, musi gut. Matoši. Ej, musi gut, kada. Nismo forme, a to, Adem, vidi. Ej, musi gut, Emrah, kada. Emrah, šire gol. Ej, počeo gol, ne. Ama çekil dinak. Gol, migliori dietro, pomognite mu malo tu, ej! Ti, Max. Bravo. Ajde, šo! Vidi. Evo, sada temas. Ej, Katerin, je linija taj za me to. Šta ti, Zule? Ale ti, Pričaj ti, Zule, pričaj ti. Bravo. Aj, Vosčo! Aj, Biras, kad bjeri ga mišten, bravo! Bravo, Emrah. Vratio Slavčo.
Bravo! Do kraj, Mario! Smenija strana da, vidi! Evo, pomogli mu, potvori se, Filip, potvori se! Gdje je pušao? Gađa, Mario, ajde, vreme! Evo Denis! Može da diši što izvolim, ja na vrijeme. Maki, macet, pa Tomas! Denis, ti će vlagaš tu i kad Tomas Ja ti kam na bek. ajde. Tomas! Iko! Bez bojka! Bravo Pati, bravo! Jesu mi zagrejan da će sjever majka. Ide Valjevi, spiri ljevo. I Stefan Zira, kurac. Bravo! Ajde, sudija, Maki! Sjena imaš sudija! Rafa, gdje mi opozadi? Ajde, Veselčuk! Evo, Tomas, bravo! Bježi sam, bravo! Bravo!
Bravo, Darine. Bravo, aj. Kaj ideš od tamo? Kada? Vidi naši, ostavimo igrač od naša topka. Ajde, bez skladbe. Ja be bježi na tej topi, ne? A bjež! Oj, Jure! Pojako malo, pojako. Tu je. Čet. Delče, evo, tu je ga igrač imaš. Tu je Tomas. Evo Tomas, Svenja! Druga, znači! Evo Tomas tu, kaj ide tamo? Ajde! Bravo, Ardi. Ško, leži, ško. Zabone, ško. Baki. Bravo Mario! Evo, Smenja, druga da ne, evo. Bravo, Aledi. Slušao tvoj ne kurem se, slušao. Junet se vidi.
Ajde moj mra, miraš, ajde. Lidija! Lidija! Otvori se, ajde! Dječo, pomogli mu, dječo! Bravo, Emra, bravo! Ajde, bravo! Jela vamo Tomas, evo Tomas. Bravo! Bravo, Ajde, Sušo! Sjedo Saglav! Bravo! Ko je bio tebe? Bigi. Aj, Bigi. Evo, otvori se. Ideš, Vale! Vezi, Vlade, vezi, Vlade! Do kraj! Ajde, Julet, žalupak, Julet, ajde! Vezi, Tomas, vezi! Evo, Denis, evo, Denis! Penal! Faul. Nije liga faul, gol se dava od toga. Gol se dava od toga. Baki, ajde! A je Pedoro, Baki! Je Pedoro, Baki! Bravo! Ovo oprema ni Chelsea gore. Ajde! Ne može ovo!
ništa. Brian, pušao je mrak. O, ino. Ajde, super, Ronizor, ajde. Baki! Bravo! Let's get me! Zemlja topata, ajde! Miraš, Emla, miraš, aj! Tomas, bjezi, Tomas, bjezi. Bjezi! Ništa, ajde, igraj. Denis, poblisko sedim. Bravo, Vidi! Denis! Saklav, Adrian. Saklav. Može da ga upade. Ti je boksaš? Ne izgleda kako nema šta. Nema šta. Što zna kako da je starčani da je topka. Ovog i Fatja. Naša topka, Marija. Pazi, Denis! 98. Uopšte se... Kaj ti gadi? To bi normalno. Do sudeše truba. Znaš koji povedува? U gradski igra. За квалификации за трета лига. Kaj ti gledaj imaš? Ali cijelo okolje je već to, cijelo okolje se to sve. Tepovne, ne, trijedan tepovne. Trebаше два разлика да делуваме. Сега много губевме Бриони, трябваше два разлика да делуваме, trijedan tepovne. Legovce tego dnia. Da. Jaka mi się to ma. Jakie wiemy tam. Bravo! Sada tu! Dobro, Slavčajde. Ajde, digni se! Bravo, Ardi. Prva liga nemaš tu buknu ligu. To su dvije, tri ekipe drugi liga nemaš po pesi. Gledaćemo. Bravo, Sušo. Bravo, Serđu. Kaškom to bili uškojeni, ajde! Neće mama! Igre do noga, bravo, ajde tako! Igraj, nazad ako nemaš klode, da vidiš koja je igra.
Bravo, bravo! Bravo! Bravo, bravo, igraj, evo ga, Belčo! Igraj! Ajde, Ajde, Bekita, Tomas! Mnogo napred. Mario! Otvori tu! Sjeo, prvo! Ajde, dobre! Pati lafe! Pati lafe, toile čikva! Ajde, ajde, ne 5 minuta, ajde! Duro, Pati, ajde da bez njega Dajana, naj! Evet nema, Pati! Evet nema! Školnik krata, drugi od kraja, Ajde, baci to Pijoto, ajde, baci to Pijoto! Stop! Dati! Bravo, super, odlično! Ajde, Vinori, Vinori! Ali što poš? Hvala se što! Neće mala! Švedska pola redovno. Da. Blizu je sve što više. I to znači, namjerno mora. Nareden. Takvi. Ja! Ajde, Juna, tet pasma. Izmopan, Juna, tet. Ajde, lujte. Pobjeti, daj. I ajde, bene, 3 minuta, Zoroni, ajde. Mira, Lundberg, mira, ajde. Sam si. Tomas! Čekaj malo. Ajde, Ivice. Ajde, mjera. Ajde. Vinori! Jene, 2 minuta, mo boli pola, por baki ardi. Mo boli pola, por ne 2 minuta, ajde. Lundgren je pak. Lundgren je pak. Ćemo pušta na gostiva dnevne na mestenju utakmice. Ajde, ajde. Pušta to ima šema, zašto je Mira, šadem sa glavom. Evo Tomas, idi Tomas, evo. Sam si Tomas. Baš sa glavom, be, Diga. Adem, mas sigur, ajde. Mas sigur, funcțina, e. 2 minuta, ca, mas sigur, pak, baki, ajde. Ali mi je kura tu, tam ti spleskam. Ajde! Dobre, Marijan, ajde se presudi, a ne boj! Ajde, ovaj karton ne preskaviš! Šestira.
puno toče, idemo. Bravo! Ardi, Maku ide spad, Ardi. Czuję się dobrze, że koncentrują cię dalej, że głosy. Je, Maki Ardi, Ereni minutka. Mani, Maki, Sergio, Luka, Adem kalk, Adem. Nekaj faul tu je. Vidi. Vidiš me? Troje! شو باش فيزيكي فيزيكي شو على ده شوف Kaži be, Gigi be, kako je be? Što je 1-0 ne tapaja? Znači, cool pojak, a? Cool pojak od vas? Izgubite. Dobro. Smenja stala, bravo, evo Tomas, go imaš! Maš brzo ne, evo, maš! Neko brza golman, a? Ajde, neko brza golman. Mori, evo kaj tebe toka, evo. Bravo, sam! Stoj be! Rio! Svjetsko prvenstvo da je u pičku mater.
Ajde. Vrti se. Gaće se trnom, će dojde drugo. Baš stvore neko Mogu ubrza. to što je ova rabota? Ne, ja mogu. Neko ubrza. Što je pravljeno? Marijan. Znači se trniš nešto ne u redu. Tako li? Marijan. I ako dojde moj neka druga, može neko da stiže i drug protiv kandidat, ne je tako jednostavno to. Tako li? Će ti ide za 5-6 duše i će ti dojde, tako li je? To znaš pozadina koja je i što je. Bravo Sušo, bravo Baki, bravo Sušo, ajde, bravo Baki. Bravo Sušo. Ma ne šutuje se, postavuje mnogo dobro. Znaš kada je... Postavuje mnogo dobro. Evo nas šo. Zašto ne igra? Kada je igrao? Ima tako si igra danas. Kako? Da. После 20 минут, čega mi gojimo. Se javim na... I pa čekaj kako... Pa mora da ima ovu izvezenu komer. Nego me dao mi reći uspod. A i ti ide tamo otišao. I na njih ili ti... Ja ne nima pored. Bravo Julija. Vrti se, ajde, pa ti igrač. Lepše. Dino! Dino! Ostaj! Dino! Ajde, kreo topit, bravo, Miraš, ajde. Ova je druga, da su sve treba da vide od ekipe, kao što sam Ajde Sušo, ajde Sušo. sve što sa igrači potencijalni, treba da igra, da se uči. Ovo je igra za ljudi kao ti, kao ovoga. Znači, evo gledaj Germanija, znači Germanija je treta, vtora liga, Bayern München, Stuttgart, 2, 3, to je svi te igra. Dецата се уиграва и се прави база за фудбалери. Погledaj, кажи кога да правиш база, сви избъркани. Oni neki igraju, no ja da među mene nije sram da vlezem. Neki mladi. 40 ima bе? Oj, ne! Ti ne igraš? Čaša! Dobro, Dino, me kraj! Tako meni igraš isto, Riki, živi se. Poleti, ko? Veće malo! Padu! Zakon se vidio kako Vrati se, ajde! Ili šoš još eto. Čuješ je sve pored ovo za teto, ali tu ne zna tega, ja sam ovo za teto. Čuje, zašto zašto čujem briga tebe? Ovo za teto ovo, ja sam vidio ovo za teto. Kako me ti se Ajde, kolumno, ko? A Saka ušte da vide u poslednju sata. Nego pražuje za to. Zašto ne uvijek sakaš da vidiš ušte u... Čuješ, ne znam što imaš, čuješ je sve pored. Idi, ima topka. Bravo, Dino.
Aj, aj. Prvo ne se šutirala jako. Udira se u lošu, kaj što dega tamo. Treba prema gol da udiraš. Ти знаєш, какой шутираš и куда центрира. Ja sam vam malo dao potpuno, se i vtora slatila gol. Svaka ще може ще. Да фати таки куда центрира. Ne. Na opasat je to, da stanem gledan što oni go nemam vidio. To mi treba više. Go nemam vidio. Ovo fali. Ама гледаш па на моето дојдеш, ти збориш па на дојде. Значи, политиката, како иде? Видиш ли како иде? Значи, ја требаше, вие свите ми дадовте, ја да бидам подпредседател, така? Тој бил многу близо кај Мепи, кај Ипшо, кај Липшо, кај Килчо, така ли е влезе он таму? Што имаш он? То? Не знам. Не му треба него тоа. Ама, ете, сега го виде кај беше, началникот? Палермо. Виде? И виде како се радуеше, а? Виде. Со градоначалник не би отишол ја таму да се внесе во тренер. Ами Ѓоцо е добар дечко. Гледај сега, па све си има свое ова место и работа, да не разбереш. Тој е више градоначалник, тој е лично. Не може вично да се облака у тренерка и да иде таму, не разбираш? Не личи. Тој иде у кравата и да го гледа утакмицата со Мети горе, така? Ама ја да ти викам, не треба да е. Функцијата не ти дава више да бидеш таму. Нема потреба. Си бил таму, нели? Идеш као гостин, гледаш утакмица, знаме. Јоцо е супер, мене Јоцо не друго, а го братно. Ама, сакам да ти кажем, значи, функцијата, дошол само под председател, ти знаеш како дошол. Значи, крајат ме младе таму, она. Шта има тоа? Bravo, isto. Aj, ovo. Ostani ti. Zatvori aut! Idi, Vale. Прво и основно треба да се расчисти со сите. Dobro, zatvori aut. Ако баталијата е да насила. Не е на сила. Треба нешто да оди. Значи не е на сила, значи со декрет кој ќе треба да направиме ново собрание, ќе почне да се. Ама што ти изборим судот треба да го реши. Одмот ќе се направи, треба одмот да кажа кој имаш оно што управляме. Кој ти држави тоа на запад страна. Ето име Че едниот е Буриме. Тој е Буриме, а тој е главен. Тој е председател. Што ти избориш? Те па е слабшо да си наврши тоа, не може. Да диши. Нема Све кондиция. ново ма дава. Нема кондиция. Све ново ма дава. Доколе се заврши судот, ние нема да направиме опасност. Не, имаше начин да се направи, ама јас сум предложил одличното. Некој друго ново ќе направи. Ново да. Не треба судот да направи. Виде дека
darmo, Rio, darmo. Tomas, Rio, darmo, Tomas. Ne robimo za ništa. Marko, ti si našao ikona! Ajde još jedan, ej! Ajde! Ajde, kabak. Aj, kabak. Da ne budemo šesta godina kako ne. A? Šesta je? Šest. Pet godina. I 5 godina nešto nigdje. Nešto je nigdje. Ti prvo od budžet koliko ima odnesenog pare u gostivor samo za registraciju. Znači, škendija za stranci, Renovo, znaš koliko pare to? To sa pare. Абе милион ти кажи, милиони са. Дана. Той беше у власт, след та власт. Позади него не можеш да победи, това не ми е ясно. Не може. Той може би да беше да победеше. Играй! Играй! Да, бе, да. Разбираш, нямаше да има проблем. Ама и той... Първо и основно. Kako Memento, kako... 57, ili 8. Kako Memento, председател суспендирано потома, се кандидира и доаѓа му дава централен регистар него звање председател. Кажи ми логика, кажи. Па што ти звони? Тоа е белјата цела наша. Јаш заед ти гарантирам нареден у централен регистар да го вратаме. Ти гарантирам со глава. Значи цела заед е белјата. Никој други освен заед. Никој други. Много седно. Слушаш? Заев е целата беля. Кој може у централен да влезе? Знаеш што е централен држава? Седи бе брат, уживај, не се... Нема проблем, ајде. Мислиш ко знае, мене не е важна утакмицава ти. Седи, уживај. Цела беля е тоа. Некој мора да му нареди на председател на тоа, на централен, за да го направи тоа. Кој иде са против се, иде не? Знаете ка наредба? Ајде, гледам дали. Ajde, bre, brat. Евро, ajde. Се трна жаре, напред со враќајка и ја нема ниједен делегат на мене. Излезме од 2 со 1 или 3 со 1. Павле. И со 2. Делегати... Каде? Делегати за направа, делегат на направа. Колку има? Bravo, Alenko, bravo, Rizo, ajde, bravo. Мојо, ја векме, жаре, и кој беше уште? Имаше имате, уште 3 со 2 беше. Да у прва лига звониш? Па прва, втора. Прва, втора, да. Немаше од друг кој беше. Уже Бујо е друг. Мене ме молеа да одам. Да, ти сам Мене кажа. моля, Ти сам се кажа, откажа, рече да. неќем да идем таму. Па затоа ти викам. Ама не знам дали ставија друг. Не, Не ставија? не. И се ме прашува зашто немате делегат. А викам, кој треба да има делегат? Како кој нема опасен, кој делегат треба? А? Кој делегат ти тражува? Епа, тоа мене не ми е јасно. Како некои работи функционираат, некои не функционираат. Што зборим, кај што функционира, кај што не е званично, не е интересантно. А не функционира кај што е интересантно, така? Кажи, Драган. Ништо, ја ве чекам да заврши на преваров и да дојдем. И ќе дојдем дома. Значи, кај 15 до 3 сум дома, нека биде готово да дојдем. Ајде. Vai, vai, vai!
не варне, бе, мама му со даној не варне. Кој ќе заварне со недели две да варне у пичку материна. Гледај што е горе у планина, гледај не време. Гледај, попара. Ти кажи кој минут е за? 18. Ai, Glej me vje, o, ne vidim. Krivo. Alo, selektore! Alo, selektore! Selektore! Izvaj goriota, viš, izvaj goriota. Da mu dajemo aplauz, ej! Rio! Bara izmena, sja aplauz da ti dajemo. Chłopaki, pan wiatr są skonane. Controla se delegatul Grecia și să nu. Da, bă? A la Gățănă ide și din nou. Ne. Ne. Nu vreme, работа сколько. Зато не приготив за втора провали. Треба да оставам работа, да одам. За два puta, i ja sam kažem za to. Za 50 evra, 50 evra, 3000 денара. Čekov ja malo se logati. Втора лига 3000 денари? Втора и първа 3000 денара. Не, бе, Ай се. Е добро, айде. не бе, 9. Сега е 9, някой се откажа. Пред 2 години съм се откажал. Тогаш беше 3000? 3000. Сега е 9. И я викам за да идем 2 пъти у полусезона, за да ме каже някой, аз е друга. Все път 2000 некој, да кај одиш? Кај одиш, да. Da ide na 500 km. Да, само днес и гледате. Я да идем за 2 пъти. 2 пъти имаш за 6 месеца. 2 и 2 пъти за цела година 4 пъти. И за 2 пъти. Не, бе, кој те носи 2 пъти месец? Знаеш колко делегати има първа лига? 100 делегати и нещо има. Кој те носи 2 пъти месец? Носат тие што како си пази, како си пази. Godinu se kao vtora, se kao... Не, бе, ти викам 2 пъти. 2 пъти месец, за 6 месеца 2 пъти ти след. 3 ако направиш си успех. Idi, ne uči skupne, evo, treba. И сега, знаеш, приятел си с такова, и еднаш да се деси нещо парляво, ќе треба ја утре да се замерам со двете екипи. Заш да се замерам, нема па треба. Bravo, Filip! Не, бе, рачунам, јас не ме се испатуваш и откажа. Ajde na baki Ljeda. Samo potreta liga odiš. Ligata. Да, зашто не може да видам? Само да видам, У тоа, да видам далеко од фудбалот тоа. Da. И гледам, одам по сите што ги познавам, што не го да се видиш со да се луѓе. видам со луѓето. Ја. Sjećno 2 pati te stava? Кога ме става, ниту му се јавувам, ниту не имам. Кога сакам и го не става. Ne, zašto? Само да питам дело тоа. И тебе кажи, пазите, Ne, Daud. Ве давате кога са? дал? Za delegacije Daud. Za Па и трета лига требаше да ја земете тоа. Све требаше да ја земе, ништо. Дече, угодно гости. Кој број?
Na 15 kad izlaze. Ne bo onda ga sad? 16. 15 kad će izleze? Da. Posle korta. Će izleze 16. Se baraš? Dajte im topka i ko, daj, ajde. Ajde. Ajde, gdje te ovo? Zemlja be ovo. Zemlji be ovo. Ovo. Marijan! Ajde igrajte pošteno, ajde. Žulet! Je, Linor! Idi me kuvaj čaj ti tamo, ne znam što baratuje. Ova ti sto Linore ti na mes, ali jedini dale ane džat te para. Ne, vada mesel kao. Dobro. Aj baš te čini, Lavdrim, baš, ajde. Aj me krej, Lavdrim. Ovo, možda je Lavdrim, šta ga ide. Leža malo. Bravo, Sergio. Broj 9 ovo. 6-16. Daj druga topka. Bilo onlara slušaj, ne prijatelj, daj. Bilo onlara, daj. Bravo. Ajde! Ej! Šta ste kadra ljudi? 15. Okej, ajde. Iko! Je, Kabak, ajde! Ideš valja na kraj!
Bravo, poleka. Izrana imaš sudija. Ajde, trojcata, Jakub. Da, ovo je trojca sa posljednjom. Smidi, jedan, smidi. Vane, ti će se zastaviti čovjeka. Slavče i Marija. Slavčo Mario, ajde! Vane, ti će se zastaviti čovjeka. 22, 17, 11, 10. Znači, osmica. Odmah. Kada je, deki? 20. Čekaj, ti bi ostaš mene za će. 20. Ima jedno blizano, ne može dva put. Знаю, кто блин. Ребят, кушайте весь это, что мне рядом нужно. Šta znaš, kao ti šta znaš? Ти што знаеш, што ти Šta? Ti se zdušim tjagom rabe pa. Sedmica, ti su igrao Nikola. Bravo, ti Jarane, super. Ajde, kavaket, Džema, kavaket, ajde. Aj skok! Jakub, ajde! Emra, ajde, Mofol, Emra, ajde. Skok! Dobre. Zemlja bolje, ajde. Ivica, Forini. Sjedi ili ne igrajte kurac? Bigi zasadi na poziciju. Gađa Ivica, evo. Dobro, ajde igraš, ajde. Ajde, Andrić, ajde. Kaj tebe Bigići dođe? Ruka od Tomas. Dino. Bravo, ajde. Još izmene napravim novo. Da беше цапкаќе губите се 8-0. Bravo, Bigi, bravo. Odmare, Ivica. Mario, trči. Naša! Ajde pa kođo, Faul imaš,
Nevike to želimo Potrojne, majstor! Na mjesto, ajde! A bač ovo Sardar! Šut! Evo te, vale, tu je sedi, vale. Dobro, Jakub, samo pariraj, samo mrda. Izrezi to vas! Niko! Top koji imaš tamo! Ajde, kada? Bravo, Tomas! Čeri nos! Bravo! Bez faul, tu je nema kada! Dograj, idi! A ti mi ideš? Škor, ljudi! Jakub! Pa, što je Ivica! Ajde, Tomas! Sada! Ljudi, bravo! Aj, Srđo, aj! Opet vojna, uzmaj! Naša je! Serdar, vojna, opet to Dograj, idi! Ove makime tope. Sviraš, ajde! Aj, Emra, aj! Aj, skok, ej! Ne možeš da šetira do tamo. Kaj tebe, kaj tebe? Admir, ušte koliko ima, ve? 7-8. Ej, nego drži to kome tamo! Nazad, ajde, trojica ste, četvorica, gdje? Sam, ne se brzo. Ajde, Ivica, izveći, Ivica. Što brzo, ja prikam ne brzo. Sjedi, vodim. Danas bi! Ajde, kaba, Zema u školu, Teteks. Dobro, ajde, Vanja. Aj, svrti se! Dobro, Ivica, ne! Niko se redno to. Kora, Kada je ovaj pomalo Skopje? Ne, gotovo, sve je vrlo. Ne, meni ima ja, ono Skopje konferencije, to pa ne bude Skopje.
Damor, mnogo naprijed, Damor! Vale, nemoj, vale! Vale, desno! Vale, napadli! Out! Offside! Evo Tomas! Idi! Odi negdje mnogo napred, odmah. Potojne saka. Potojne, kanja katra pes. 10 minuta. Jakub, Jakub! Втора! Jakub, aj jutro! Ajde, Ivica, vrati se, ajde malo! Ivica! Ivica! Jezi dobro kada! Lezi, Jakub, lezi! Hin, ajde, hin! Aj, Admin! Hin! Niko. Dokraj! Mosuat, ave napar se mosušo. Ave brak dal na kote kot. Se nad goloni. Nagve su sudijaj. Almir, nak šapar par, Almir. Bravo, Tomas! Ajde, u gol! Sam si! Ajde, na mjesto!
Dobar, evo ti ga imaš, igra sebe, sve lijepo pokira. Škoj, Jakub, što ne dobi? Čekaj, nema gas, evo go izgubi. Na toga, idi. Aj, zadnja minuta. Evo vidite, pusti bolje. Evo ti Ivica. Ajde, Ivica! Vrti se! Pobjeriš u topca! Dograj, tvoje! Andir be! Albin! Da, odmah. Ferguson na vreme do 3-1. Igraš! Bravo, Bigi! Bravo, Sergio, bravo. Baraj, Lundgren, baraj. Nije stavka Sergio, braj. Ideš. Biti te da me nika. Marijan završi. Dođe da slika,